بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 8 کلاس کا ہمارا اردو کا آج لیکچر، اور میں ہوں محمد امین۔ آج ہم پڑھیں گے روزمرہ اور محاورات۔ تو سب سے پہلے آئیے بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزمرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف۔ اہل زباں یعنی جو اردو زباں بولتے ہیں ان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں، چاہے وہ زبان کے قواعد کے مطابق درست نہ بھی ہوں تو بھی ہم اسی جملے کو درست مانیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے لاہور جانا ہے، تو جیسے کہ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن درست نہیں ہے، بلکہ اردو میں ہمیں یوں کہنا چاہیے مجھے لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ عام طور پر جو اردو زبان بولنے والے اہل زبان ہیں وہ یوں بولیں گے کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیکھتے ہیں، میں ہر دن کالج جاتا ہوں، تو درست نہیں ہے، بلکہ میں ہر روز کالج جاتا ہوں۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے کی بجائے ہم یوں بولیں گے وہ روز بروز کمزور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آئندہ بولتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ جملے جو ہیں درست بولنے ہیں۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے دوسرے عنوان کی طرف، اور وہ ہے محاورہ۔ محاورے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جب اسم اور فعل اپنے اصل معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہا جاتا ہے۔ دوبارہ بول دیتا ہوں، جب اسم اور فعل اپنے اصل معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ تو محاورے میں اسم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا آپ نے، اور محاورات کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر پگڑی اتارنا اور شیر و شکر ہونا۔ پر غور کیجئے، یہاں پگڑی اتارنے کا مطلب پگڑی سر سے اتار کر رکھنا نہیں ہے، بلکہ کسی کی بے عزتی کرنا ہے۔ اور شیر و شکر ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ اور چینی کا اکٹھا ہونا۔ فارسی کا لفظ ہے، شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر چینی کو، تو دودھ اور چینی کا اکٹھا ہونا، بلکہ اس کا مفہوم ہے آپس میں محبت سے رہنا، مل جل کر رہنا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو روزمرہ اور محاورے کی تعریف بھی پتہ چل گئی ہوگی، جیسے کہ ہم نے مثالوں سے واضح بھی کر دیا۔ تو آج کا ہمارا جو کام ہے، ہوم ورک ہے، وہ ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا۔ اس کے علاوہ آج ہم پریکٹس کریں گے تھوڑے سے محاورے، ان کے معنی اور جملوں میں ان کا استعمال۔ ان محاوروں میں الفاظ کا مطلب اپنے حقیقی معنوں سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، یعنی یہ ان کا مجازی مطلب ہے۔ محاورات کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جس طرح اہل زبان عام طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے 4 چاند لگنا کو ہم 8 چاند لگنا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آسمان سر پر اٹھانا کو ہم زمین سر پر اٹھانا نہیں کہہ سکتے۔ ذیل میں ہم اہم محاورات اور ان کے معنی اور جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ تو آپ نے جب بھی ہوم ورک کرنا ہے تو آپ نے ان کے معنی تو یاد رکھنے ہی ہیں، لیکن جب جملے میں استعمال کرنا ہے تو اس جملے کو آپ نے خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے بچوں مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا محاورہ ہے آئیں بائیں شائیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ٹالنا، ٹال مٹول کرنا۔ اسد میری بات سن کر آئیں بائیں شائیں کر دیتا ہے۔ دوسرا محاورہ ہے آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جانا، ٹھیک ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا مطلب حیران رہ جانا۔ بہت سے نوٹ دیکھ کر عاصم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
आग बरसना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना। जून के महीने में आसमान से आग बरसती है। तो आप समझ रहे हैं ना, आम तौर पर आग तो नहीं बरसती, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होने को हम मुहावरे में इस्तेमाल कर रहे हैं कि आग बरसना। वेरी गुड। तो अगले पेज पे चलते हैं। आबरू खाक में मिलाना, मतलब इज़्ज़त बर्बाद करना। अशरफ ने चोरी करके अपने ख़ानदान की आबरू खाक में मिला दी। आबाब होना, मतलब शर्मिंदा होना। जब शाहिद की चोरी पकड़ी गई तो वो आबाब हो गया, मतलब बहुत शर्मिंदा हुआ। आप दीदा होना, आंखों में आंसू भर आना। अकरम ने बम धमाके की खबर सुनी तो वो आप दीदा हो गया। आज कल करना, टालना, झूठा वादा करना। मैं जब भी हसन से पैसे मांगता हूँ तो वो हमेशा आजकल करता है। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। कैरम खेलते हुए हसन और फरहान आसमान सर पर उठा लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर कैरम बोर्ड की बजाय आप बैडमिंटन भी लिख सकते हैं, हॉकी भी, क्रिकेट भी, लूडो भी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको फेवरेट। और मुझे बताइए कमेंट्स में आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। आग बबूला होना, बहुत गुस्से में होना। अख्तर अपने भाई के कातिल को देखकर आग बबूला हो गया। आंखें चार होना, मतलब नज़रें मिलाना, मुलाकात होना। नाहिद आजकल मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझसे आंखें चार नहीं करती। नेक्स्ट, आंखें चराना, नज़रें ना मिलाना, कतराना मिलने से। तो जावेद आजकल ना जाने क्यों मुझसे आंखें चरा कर गुज़रता है। आंखों पर बिठाना, बहुत इज़्ज़त देना। अच्छे शागिर्द अपने असाज़ा को आंखों पर बिठाते हैं। ओस पड़ना, मतलब मुरझा जाना। जब अहमद के कम नंबर आए तो उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, जवाबन ना पढ़ना, ठीक है, दोनों मायनों ले सकते हैं। जब अकबर ने पूरी महफिल के सामने रिजवान का झूठ साबित किया तो वो अपना सा मुँह लेकर रह गया। उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकाना, किसी को वर्गलाना। जाहिद ने साजिद को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई कि वो मुझसे दूर हो गया, ठीक है। तो कभी भी उल्टी पट्टी नहीं पढ़ानी चाहिए किसी को। उल्टी गंगा बहना, कायदे कानून के ख़िलाफ़ बात करना हमेशा। तो इस घर में तो कोई काम कायदे से नहीं होता, उल्टी गंगा बहती है। तो यूँ मुहावरा इस्तेमाल करना, यानी कि मामलात उलट पुलट होना। उम्मीद भर आना, ख्वाहिश का पूरा होना। इम्तिहान में अव्वल आने के लिए मेरी उम्मीद भर आई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आज के लेक्चर में माशाल्लाह से आपने दो चीज़ें सीखी। एक तो रोज़मर्रा किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़, मुहावरा किसे कहते हैं, और फिर हमने कुछ मुहावरों को पढ़ा, उनके मायने देखे और उनको हमने जुमलों में प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल आपसे जो है वो सुनेंगे ऑनलाइन, और फिर आगे आपको नया लेक्चर और इसका तसलसल जो है, इन लेक्चर्स का, मुहावरों का तसलसल मुझे आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप जो है याद करते रहेंगे और अपना काम दिलचस्पी से करते रहेंगे और रोज़ाना पढ़ते रहेंगे। मुझे मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।